Voilà, bonjour à toutes et à tous, Paref Polorit. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce temps de culte, de louange, d'adoration et puis aussi d'écoute de la parole de Dieu. Voilà, Hemvora Aisor Miasinenk, Asuzo Park, Parapanelu, Yevna Yev Irhosk Maniganelu, Yevmera Rotner Deroch Ansnelu. Alors je vais lire avec vous ce matin un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 6. Bidigartank Yesaya markareutiun, yeresun hingerort kulur, arachin hamaren minche vetserort hamarnera. Yesaya, yeresun hink, arachinen minche vets. Ésaïe, chapitre 35, les versets 1 à 6. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et de cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra à la vengeance, la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Et nous lirons un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les 6 premiers versets. Bidigartank naev matevosi avedaran, das megerort kulur, arachina mare minchevet serort amarner. Matthieu, chapitre 11, les versets 1 à 6. Matevosi avedaran das megerort kulur arachinen minchevets. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Yerpisus lementsus ir das nergu ashagnerun badver dală, cânați anonț caracnerun meci carozelu yev sorvesenelu. Hovannes pandin meci Yer plăseți Hristosi corzeră, ir ashagerneren yergu căhărgelov arțuțanor, tun anes vor calueș te urishim spasenk. Iisus badashan dalov îsav anonț, catsek batmețek hovandesin inci vor gălăsek yev gădesnek. Guireră gădesnen, gareră găcalen, porodneră gămacrăvin, Huler gălăsen, merelner harutiun garnen, u arcatnerun avedaran găcarozvi. Ierania norvor im vraiovers, cicaita criș. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les textes bibliques de ce dimanche qui est un dimanche de l'Avent, c'est le dernier dimanche de l'Avent, qui nous prépare
à la fête de Noël, nous invite à réfléchir ce matin sur le doute. Comment le doute et la foi peuvent-ils se mélanger parfois dans nos vies? Que faire de ces moments de doute qui traversent nos vies et qui viennent par moments ébranler notre foi, notre certitude de croyant? Մերայսորվա հատվածը մեզ գրավիրե, որ մտածենք այսօր գասկածի մասին։ Թե ինչպես գասկածը եւ հավատքը երբեմն կխառնվին։ Եվ ինչպես մենք պետք է որ հավատ գտնենք, երբ որ գասկածներ գուքան։ La période de Noël est une période qui est extraordinaire. C'est une période qui nous rappelle le plus grand des miracles qui se soit produit de ce que Dieu soit venu sur terre. C'est quelque chose d'incroyable. Et seule la foi peut nous permettre de le croire. Parce qu'humainement, c'est quelque chose que logiquement est impossible. Et pourtant, c'est cette vérité. Mais on voit que parfois, des doutes aussi peuvent venir. Et ce matin, j'aimerais que nous méditions ensemble sur ce thème de voir comment est-ce que nous pouvons retrouver une pleine foi lorsque nous traversons des moments de doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quelle question! Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question, mais c'est une question qui est totalement incroyable. Surtout lorsque l'on pense que quelle est la personne qui pose cette question? La personne qui pose cette question, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui se trouve en prison. Et c'est Jean-Baptiste qui se pose la question de savoir, mais est-ce que Jésus est vraiment le Messie ou pas? Est-ce que Jésus est le Christ ou pas? Et il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que tu es le Christ ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Mais c'est étonnant que quelqu'un comme Jean-Baptiste puisse avoir un doute. Vous ne croyez pas? Parce que Jean-Baptiste n'est pas seulement celui qui a baptisé Jésus. Non seulement il a baptisé, mais en plus il a entendu une voix qui venait du ciel. Il a vu une colombe descendre sur lui. Il a entendu la voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jean-Baptiste a vu tout ça. Il a vécu tout ça. Et puis voilà qu'il est en prison. Et là, il commence à avoir des doutes. Et il fait demander à ses disciples, allez demander à Jésus si c'est vraiment lui ou si on doit en attendre un autre. Շատ զարմանալի է այս հարցումը, որ Հովհաննես Մկրտիչը ուղղել գուտա իր աշակերտներուն։ Երևակայենք թե Հովհաննես Մկրտիչը ինքը ոչ միայն Հիսուսը մկրտեց, այլ նաև լսեց Աստծո ձայնը, որ ըսավ իրեն թե անիգա է իմ որդիս։ Մտի կրե իրենք։ Այսինքն զարմանալի տեսնել թե ինչպես Հովհաննես Մկրտիչ գրծավ գասկած ունենալ, թե արդյոք Հիսուս Քրիստոսն է կամ ոչ։ Cette question, elle se pose aujourd'hui encore. Cette question, elle se pose pour les Juifs qui se demandent encore qui est leur Messie et quand est-ce que leur Messie va arriver. Elle se pose aussi pour tous les incroyants qui sont autour de nous, qui à chaque période de Noël se demandent si est-ce que c'est une histoire vraie ou si c'est quelque chose qui a été inventé. Hein? Jésus, sauveur du monde, un Dieu qui vient comme un enfant, qui vient naître chez une femme. Ça paraît quand même incongru comme histoire tout ça. Hein? Et il y en a beaucoup qui se disent, mais est-ce bien vrai tout ceci? La question, elle s'est posée aussi, il me semble,
pour les chrétiens du 1er siècle, pour ceux qui ont été persécutés. Certainement qu'ils ont dû se demander à certains moments de leur vie, comme Jean-Baptiste s'est posé la question, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que tout ceci est une histoire vraie? Finalement, Jésus, il est dans la gloire, il a tout pouvoir, et puis nous, on se fait massacrer comme des bêtes. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? La question, elle se pose aussi aujourd'hui pour nous chrétiens. Elle se pose pour nous chrétiens parce que quand nous traversons peut-être une épreuve, on se demande parfois, mais est-ce bien vrai tout ça? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Est-ce que Jésus a réellement reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Et si c'est le cas, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque je prie, je ne reçois pas toujours ce que je demande? Pourquoi est-ce que par moments, je vis des situations d'injustice? Pourquoi est-ce que je vois tant d'injustice autour de moi? Mais pourquoi est-ce que Dieu supporte tout ça? Est-ce que c'est vrai? Il me semble que cette question, elle peut nous traverser, à nous aussi. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Gareli vor ais hartsume, yepemen menkal gunenank. Gnalal vor aracin kristunianer voronk halazvețan. Ais hartsume voreținiren. Ste artiok shidagerasi ais hoske. Որ Հիսուսը ցավ մեզի թե ես երգին կերտամ, ես ամեն իշխանություն ունիմ, ինչպես կլա որ ամեն իշխանություն ունի եւ մենք կմեռնենք։ Կարելի է որ հայերն ալ ցեղասպանության adեն սին, ինչպես կլա որ այս Հիսուսը որ ամեն ինչ ունի, եւ գծկե որ մենք սպաննվենք։ Արդյոք շիդագ է այս բոլորը Գրնալ ոմենք ալ երբեմն գասկազներ գունենանք, երբ որ մեր կյանքերուն մեջ դժվարություններ կգրենք եւ գսենք արդյոք շիդագի ասի, թե ոչ ուրիշ պետք է սպասենք։ Et quelle est la réponse que Dieu va donner? Il est étonnant de voir que le Seigneur ne répond pas directement à la question. Il est étonnant que le Seigneur ne dit pas aux disciples de Jean, allez dire à Jean que oui, c'est moi le Messie. Allez lui dire, c'est simple. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas la réponse qu'il donne. Mais Jésus va inviter les disciples de Jean et Jean-Baptiste, il va les inviter à réfléchir sur le fondement de leur foi. Pour que le fondement de leur foi ne repose pas sur une parole, mais sur sa parole. Et c'est étonnant de voir que ce que dit Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, il va citer ce texte d'Ésaïe que nous avons lu. Un texte d'Ésaïe que Jean-Baptiste devait certainement bien connaître. Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. Rendez forts les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Alors les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds entendront. C'est que pour toute réponse, Jésus va renvoyer Jean-Baptiste et ses disciples à ces prophéties d'Ésaïe, ces belles prophéties d'Ésaïe, qui nous rappellent pourquoi Jésus est venu, pour nous sauver, qui nous rappellent le sens de Noël. Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu est là avec nous. Il est venu pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous renouveler, pour nous guérir. Quelle promesse! Et je suis persuadé que une telle réponse a eu un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant sur les disciples de Jean-Baptiste et sur Jean-Baptiste que si Jésus avait dit oui, c'est moi.
On ne sait pas, mais c'est cette réponse que Jésus donne. Et il me semble que cette réponse est une réponse aussi pour nous, pour toutes les questions que l'on se pose, pour tous les doutes que nous pouvons avoir parfois lorsque nous passons par des moments difficiles. Dieu ne nous dit pas toujours les choses directement, mais il nous renvoie à sa parole pour que notre foi soit affermie sur sa parole. La Bible, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce Dieu qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Les signes et les miracles que Jésus a accomplis sont là pour attester que oui, Jésus c'est bien le Messie, c'est bien le Christ, c'est bien le Sauveur du monde, c'est bien celui qui a accompli ces prophéties d'Ésaïe qui sont extraordinaires. Ces prophéties qui nous rappellent pourquoi le Seigneur est venu dans ce monde. On ne sait pas quelle fut la réaction de Jean-Baptiste à cette réponse. Mais ce qu'on sait, c'est que Jean-Baptiste a été fidèle jusqu'à la mort. Jean-Baptiste a été le plus grand des humains, dit Jésus. Et il a été fidèle jusqu'à la mort, même si à un moment il a été traversé par le doute. Il me semble que dans nos vies, il est important que nous revenions toujours à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, ce message, c'est la vérité. C'est la vérité pour nous, c'est la vérité pour le monde. Զարմանալի է տեսնել, թե Հիսուսը ուղղակի պատասխան չի տար Հովհաննեսի աշակերտներուն։ Հիսուս չսեր իրենց, թե այո, ես եմ Մեսիան, չսեր այդպես։ Գսեկացեք, ըսեք Հովհաննես Մգրդիչին, թե ինչ կտեսնեք, ինչ կլսեք։ Գույրերը կտեսնեն, խուրերը կլսեն, գեշեցնե իրեն այս Եսայա մարգարեին խոսքը, որ գարտացին քիչ առաջ։ Այսինքն ցույց տալով, որ երբ որ գասկած կունենանք, անպայման պետք է որ մենք վերադառնանք Աստծո խոսքին, որ Աստծո խոսքը ճշմարտությունն է, եւ իրապես Հիսուս Մեսիան է, որովհետեւ ինքը գադարեց այս բոլոր մարգարեությունները, որոնք կգարտանք հին գդակարանին մեջ։ Հրաշքներ գադարեց, ամեն ինչ գադարեց, որպեսզի նշանը լա, որ ինքն է Մեսիան, ինքն է մեր փրկիչը, եւ մենք պետք է որ հավատանք իրեն։ Եվ մենք ալ պետք է որ ինչպես Հիսուս հրավիրեց Հովհաննես Մգրդիչ իր աշակերտները եւ իրեն, մենք ալ պետք է որ միշտ Տերոջը խոսքին վերադառնանք, երբ որ գասկածներ կունենանք։ Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Cette parole de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste nous rappelle cette parole que le Seigneur nous a adressée avant de nous quitter. Allez donc de toutes les nations faire des disciples. C'est aussi, je crois, l'invitation qui nous est adressée à nous en ce temps de Noël. En ce temps de Noël, nous sommes invités, nous, qui avons affermi et qui croyons, qui avons affermi notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes invités à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le monde en a besoin. Et Noël, c'est une période qui est favorable, parce que tout le monde sait ce que c'est. Et même si aujourd'hui on arrive à noyer le véritable sens de Noël dans tout un tas de fêtes, dans tout un tas de lumières, dans tout un tas de choses,
l'Église doit être là et nous devons être là pour rappeler le vrai sens de Noël et pour dire à tous, pour proclamer autour de nous que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, qu'il est venu vers nous pour nous sauver en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ sur la croix a payé pour toutes nos fautes, qui nous libère de tout péché, de toute condamnation, et qu'en lui nous sommes libres, en lui nous sommes sauvés. C'est ça que nous devons dire, c'est ça que nous devons proclamer, c'est cette espérance que nous sommes responsables de proclamer aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Katsek et Vesek, Hovannesin. Այս հրավերը աշակերտներուն Հովանես աշակերտներուն կհիշեցնե մեզի թե այս խոսքը որ Հիսուս մեզի ալդվավ որ կացեք եւ ամբողջ աշխարհը աշակերտեցեք այսինքն մենք կանչված ենք մանավանդ այս դոնական օրերուն ծնունդի առիթով մենք բարդական ենք այս բարի լուրը դարածելու մարդիկ այսօր պետք ունին Ավետարանին բարի լուրը լսելու։ Եվ մեր բարդականությունն է, իբր հավատացյալներ, այս դոնական օրերուն դարածել այս բարի լուրը։ Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le doute et la foi font partie de notre condition humaine. C'est ainsi. Ne croyons pas que nous ne serons jamais traversés par des périodes de doute. Jean-Baptiste lui-même, le plus grand des hommes, le plus grand des humains, dit Jésus, a été traversé par le doute. Mais Dieu veille. Dieu veille, il est là pour nous. Il vient chaque fois vers nous pour nous rappeler sa parole, nous rappeler que c'est la vérité, nous rappeler que c'est lui. Il nous a donné sa parole, alors ne nous privons pas de la lire et de la méditer. Il nous a donné aussi le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés. Et puis, il nous a donné son esprit pour nous fortifier, pour nous conduire, nous éclairer. Alors, au-delà de tout ce qui peut nous traverser parfois, au-delà de toutes les questions que l'on peut se poser parfois, pour tout ce que l'on voit autour de nous, tant de mal, tant de violence, tant d'injustice, qui nous questionnent, que tout cela ne nous décourage pas. La parole de Dieu est la vérité, et Dieu, en Jésus-Christ, est venu nous sauver. Et ce texte d'Ésaïe nous rappelle aussi qu'un jour, nous serons dans un monde nouveau où la justice habitera, où le mal ne sera plus. En attendant, il faut croire. En attendant, il faut être témoin de cette bonne nouvelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et en ce temps de Noël, pour nous qui avons cru en lui, bien réjouissons-nous. Que rien ne vienne enlever notre joie de Noël. Notre joie de ce que Jésus est venu parmi nous, de cette naissance. C'est la plus belle histoire d'amour. Que nous puissions nous réjouir de cela en cette période de Noël. Գասկածը գրնանկսել որ մեր մարդկության բնավորության կպատկանի ուզենք չուզենք ադեններ գամուր որ կգասկածենք ինչպես Հովանես Մգրդիչը գասկածեցավ սակայն Աստված միշտ հոն է գսկե եմեզի գիշեցնե որ պետք է որ գասկածենք գիշեցնե իր խոսքը որ իր խոսքը ճշմարտությունն է եւ մենք ուրեմն այս դոնական օրերուն արդի մենք Հավատանք այս խոսքին, այս բարի լուրին եւ այս բարի լուրը դարածենք, որ Հիսուս եկավ այս աշխարհ մեզ փրկելու համար։ Եվ նույնադեն մենք Աստծո փառք տանք, որ Աստված այնքան մեզ սիրեց, որ եկավ մեզի մեզ փրկելու համար։
գիտնալով որ եթե այս օրերս երբեմն գասկածներ գունենանք եւ որ գտեսնենք այս աշխարհի բոլոր քեշությունները, որոնք գտեսնենք, անիրավությունները, որոնք գտեսնենք, որոնք գրնան գասկածեցնել մեզի։ Ուղանակ դեսնել ասի, դեսնենք այն երգիրը, նոր երգինքը, որ պիտի կա, որ արտարություն պիտի ըլլա, որ չարը պիտի չըլլա։ Դերը մեզ հավատարիմ բահ է եւ մինչեւ որ Հիսուս կա, մենք շարունակենք դարաձել եւ հայտարարել այս բարի լուրը, ծնունդի բարի լուրը, որ Հիսուս եկավ այս աշխարհ մեզ փրկելու համար։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse et bénisse aussi l'Église, notre Église et puis nos familles, et que ce temps de Noël soit aussi un temps béni pour chacun d'entre vous. J'invite à vous lever pour prier ensemble. Bidi, Arot Bidi Anenkima. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons de tout notre cœur, de ce que tu nous as tellement aimés. Tu as tellement aimé ce monde même. Tu as tellement aimé même ceux qui sont loin de toi. Tu as tellement aimé même ceux qui font le mal aujourd'hui, que tu es venu dans ce monde, que tu as quitté ta gloire pour venir parmi nous. Nous te remercions de ce que tu es venu avec cette fragilité d'un enfant. Et tu es allé jusqu'à la croix. Merci parce que sur cette croix, tu as pris sur toi toute notre condamnation. Et tu nous libères de toute condamnation. À toi soit tout l'honneur, toute la gloire. En ces temps de Noël, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te dire merci du plus profond de notre cœur, de ce que tu as accepté de venir parmi nous. Béni soit ton saint nom. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours fondés sur ta parole. Je te prie pour que, lorsque nous passons par des temps de doute, Seigneur, tu sois celui qui vienne vers nous comme tu es allé vers Jean-Baptiste pour lui dire « Oui, c'est bien toi. C'est toi qui as accompli toutes ces prophéties. » Merci de veiller sur nous. Et donne-nous, Seigneur, d'être ses témoins, aujourd'hui, demain, dans ces jours de fête, afin que ton nom soit glorifié, afin que de nouvelles personnes puissent te rencontrer, puissent croire au véritable sens de Noël. Bénis chacun d'entre nous, bénis ton Église ici, bénis chaque famille, et garde chacun fidèle et les regards fixés sur toi. Երկնավորայր քեզի պարքուդանք, քո խոսքի համար եւ պարքուդանք մանավանդ այս դոնական օրերուն արդիվ, որ դու այնքան սիրեցիր մեզ, այնքան սիրեցիր այս աշխարհը, որ երկնային պարքը ցկեցիր եւ եկար այս աշխարհի մեջ մեզ փրկելու համար։ Պարքուդանքով դեր այս հրաշալի շնորհքիդ համար։ Պարքուդանքով դեր եւ շնորհե որ այս ծնունդի արդիվ մենք ուրախանանք այս հրաշքը հիշելով։ Մենք ուրախանանք եւ քեզի պարք դանք քո սիրույթ համար։ Եվ շնորհե որ եթե գասկածներ ունենանք երբեմն ով դեր դու մեր մոդալ եկուր եւ ինչպես հիշեցուցիր Հովհաննեսին մեզիալով դեր հիշեցուր քո խոսքդ եւ քո ջերմարդությունդ եւ շնորհե որ դարածենք այս բոլոր բարի լուրը քո բարքիդ համար օրհնե ով դեր այս եկեղեցին օրհնե բոլոր ընտանիքները օրհնե եկեղեցին վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն